Haino hai lamsago TMB News and Entertainment channel ni tabukni kokmao. Tinini besebo tongo norok tai kisani yagulono nai mannai takhorok bukhorok belekheno important kaisa issue obono tino tinini norno yaformung koktuma khajani marisong kijingsong norok bahai nangjaka tinini o koktumano norokni wansukmano norokni khakamano comment khameni bisingti share khainani yakta koroni ninibo tongo rights anibo tongo rights binibo tongo rights as per Indian Constitution takoro bukhorok hake obo haikeno chayawi nai tongdi TMB News and Entertainment channel nini ani bini channel jotoni bagi channel TMB News and Entertainment channel tini 21st January 2026 salmari East Teleamura IPF tini kaisa joining program songchajakha eba organize khaijakha tinini a pandawo bebagui 14 families ni 48 voters joining rikha IPFT party wo borokno khabai khukbai lamsogui nahaka a pandawo manjaknai adongso tinini pandawo manjak laikha IPF tini president Prem Kumar Riang tai GS Sopon Deborma vice president Pradip Deborma tai AGS Buddho Deborma tai AGS tai Mongia Kami RD block ni BSC chairman Sunil Deborma youth IPF tini President Vikas Deborma tai divisional President Roton Deborma akosong pandawo manjak baikha fadikai pandawo tinini je koglamo party ni adongsong tamo kok salaikya tai koktuma thumerokno tamo kok saka abono kisa khanai nelene wais 2026 ফাইটংও কে বসাইছং ক্ষমতা চাইলিয়া তাকো বককসং সাও যত পার্টিন जों 28 नारांनाय जों 28 नारांनाय जों के बाखाय तंगै दं पार्टी आइपिएफ टिके पार्टी आइपिएफ ति ताबो समहाय सम যত মুয়ন সামুং নাंनाय जा অবহাইলো অ সাবিসব পার্টি আইপিএফ তি সারা কেন ক্ষমতা আসুনিয়া आखाने नरमनि डिभिसना आं कमना मुसुङो ताबो बोसकाङो रादै फायना जरासै ताबो जों आसुगै तंना जराया आखाने आं नरमना साना मुसुङो ताखौ बुखसं जोंनो गोबां मा कक सावो आइपिएफटि नि बेजेग्रब इउथ आइपिएफटि रो कक सिनि सावो सामुं खोलाया नगो आसुगै तंलायो होननाय सिंहकि हाइन्दा फाचके सिकार खायबा खाया एनासिगि सि तंखौ बु समय स्वीकार खाइनाय आर जे सानाय रब गाहाम केन साइमानो जे पार्टी आइपिएफ तिनि बेरेट योर आइपिएफ ति कुनु दिन आसुगै तंया जत दिन पजत तिप्रालेन मायासा जों खाफ्रोमै तंनाय ताबो बगुसं आथाने आं साना मुसुङो नरो ताबो जतनो लिडार जतनो बुसकां आगोगै सामु खाइना नांगौ अर दायसा आसुजाक सिमि लिडारिया जतनो लिडार तिप्रालेननि हामजा कांके जतनो लिडार ताबो कांके किसु सालायो कम्पिटिशन से चलि दङ जयनिं प्रग्राम नि 1000 2000 आइपिएफ ति पार्टी के 40 बलिबार को फाइको आरे गोबां साकांके बहक देरो जोंके पार्टी आइपिएफ ति रो सिसुका किसा के साव किसा के बहक देरिया आवन बागिनो मा सावो गोबां मा बरक कक सापेनो पार्टी आइपिएफ ति ताबुं नरमिया ताबो अ साबेस जों सारा दे के सरकारा आसुगिमेया आं आसु कक साइनो मुथा सिनाय योर आइपिएफ ति आइ ब्लक थन तिब्रालेन दाति न मानथन होननाय